Kako popraviti krvnu sliku prirodnim putem? Danas pravimo ovaj moćni prirodni lek za anemiju. Treba će vam samo 4 sastojka za njegovu izradu, a kompletna priprema recepta traje 10 minuta. Doziraju se 3 kašike dnevno i terapija se drži 10 dana. Osim za prirodno lečenje anemije i popravljanje krvne slike, ovaj zdravi recept se jako dobro pokazao i za čišćenje krvnih sudova i jačanje imuniteta. Zato, ako imate nedostatak gvožđa i sve to prati oslabljen imunitet, obavezno koristite ovaj domaći lek. Odgledajte video skroz do kraja, jer čeka vas još puno korisnih savjeta kako da popravite krvnu sliku na prirodan način. Krećemo. Nedostatak gvožđa u krvi je veoma čest zdravstveni problem. Ako nezdravo živite i loše se hranite, povećavate rizike za nastanak anemije. A evo koji su to glavni simptomi anemije usled nedostatka gvožđa. Bledilo kože, bledilo sluznice u ustima, primetan je i beo jezik koji zna biti otečen. Javlja se bol u grudima, umor, slabost, malaksalost i nedostatak energije. Neretko se javlja i nesvestica, vrtoglavica, sve to prate snažne glavobolje. Primetni su ispucali nokti i kosa. Ponekad se javi i lupanje srca. Neregulisana anemija dovodi do problema sa srcem, kostima i crevima, a ponekad i do psihičkih problema kao što je depresija. Anemija se javlja usled loše i jednolične ishrane i premalog unosa svežeg voća i povrća. Ponekad su i uzrok stroge restriktivne dijete za mršavljenje, koje isključuju cele grupe namirnica, što nikako nije zdravo po vas. Uzrok anemije može biti često ili obilno krvarenje, uključujući i ono menstrualno, kao i krvarenje iz hemoroida. Malokrvnost se javlja i kod ozbiljnijih bolesti creva i želuca, kao što su čir, Kronova bolest, celijakija, ulcerozni kolitis ili gastritis. Kod svih navedenih tegoba, poboljšanje krvne slike i gvožđa treba da vam postane prioritet. Recimo i to da dnevne potrebe gvožđa kod žena iznose 18 mg, a kod muškaraca nešto manje od 8 mg. Hajde da sada vidimo kako popraviti krvnu sliku ishranom. Ovo su namirnice koje treba da jedete i obavezno ih uvrstite u vaš jelovnik. Svinjska džigerica, govedina, ćuretina, lisnato povrće, kopriva, kelj, spanać, blitva, brokoli, celer. Odmah da vam kažemo da se puno lakše gvožđe apsorbuje u crevima i želucu uz pomoć vitamina C. Zato je važno da se jede što više limuna uz to zelenilo, bilo u salati ili zdravim napicima. Od ostalih namirnica jedite grašak, žitarice, orašaste plodove, suve šljive, suvo grožđe, jer to vam je odlično voće koje podiže nivo gvožđa. A sada sledi naš glavni recept. Evo kako se pravi prirodni lek za anemiju. Za izradu ovog moćnog domaćeg preparata treba će vam 4 zdrave namirnice, a to su semenke koprive, bademi, domaći med i limun. Od ovih sastojaka dobit ćete punu teglu pravog pravcatog prirodnog leka za popravljanje krvne slike. Nju trebate potrošiti za 10 do najviše 14 dana. Doziraju se 3 pune kašike dnevno. Postupak pripreme. Najpre odmerite semenke koprive. Za današnji recept bit će vam potrebno 50 g semenki.
Za koprivu su još i naši stari znali da je pravi prirodni lek za anemiju. Znate onu narodnu, neće grom u koprive. Ova lekovita biljka obiluje gvožđem, manganom, bakrom, vitaminom C, te sprečava anemiju, podiže imunitet, čuva srce, čisti krvne sudove i jača kost. Svi delovi koprive su lekoviti, počev od korena, preko listova pa do semenki. Sljedeće što merimo su bademi i bit će vam dovoljno 100 grama neslanih badema za ovaj prirodni preparat. U ovoj količini badema nalazimo i do 3 mg gvožđa. Kada odmerite bademe, potrebno ih je iseckati. Bademi jačaju kosti, snižavaju pritisak i loš holesterol. Puni su vitamina E, magnezijuma i vlakana. Upravo su vlakna dobra za varenje, a magnezijum za krv, što je sve od velike pomoći kad je anemija u pitanju. Neće predstavljati nikakav problem ni ako vam ostanu ovi nešto krupniji komadi. Ukoliko više volite secko, koristite njega. To vam onda jako brzo ide. Za 10 sekundi bademi su usitnjeni i spremni za dalju upotrebu. Došli smo i do limuna. Isecite 2 voćke na pola. A nakon toga ih iscedite pomoću cediljke. Limun se jako često koristi u prirodnim preparatima za popravljanje krvne slike. Odlično se kombinuje sa orašastim plodovima i medom. U ovoj kombinaciji sa semenkama koprive daje fantastične rezultate. Od 2 cela limuna dobili smo ovu količinu lekovitog soka. Tome svemu se pridodaje 350 grama domaćeg meda. Mi smo koristili bagremov med. To je to. Svi sastojci za današnji recept su spremni za narednu fazu. Svaki od njih je sam po sebi lekovit, a kada se ova 4 sastojka povežu, dejstvo im se pojačava. Za sljedeći korak vam treba jedna velika staklena tegla sa poklopcem. U nju najpre izručite med. Nakon toga dodajte i seme koprive. Kada sve to uradite, dobro promešajte da bi se semenke koprive i med što bolje sjedinili. Posle toga u tu smesu sipajte limunov sok i također ponovo promešajte. Na samom kraju dodajte mešavini i 100 grama sitno seckanih badema i krenite sa mešanjem. Pogledajte sada kako izgleda taj prirodni lek za anemiju i jačanje imuniteta. Ove slike govore više od reči. To je pravi pravcati eliksir zdravlja, jako finog i prijatnog ukusa. Zatvorite teglu poklopcem i čuvajte u frižideru. Za popravljanje krvne slike pripremili smo vam još jedan domaći prirodni lek. To vam je prava vitaminska bomba za jačanje imuniteta. Klikom na ovu sliku pokrećete taj video. Živi bili i svako dobro!